naman, more than 50 years, kasama na po natin ang Ligo dito sa Baliktaran! Beautiful ladies, siyempre kasama na po natin ang Ligo 1954 pa. Napakasarap at siyempre kasama sa agahan, tanghalian, gabihan at anuman oras. Dapat po may baon tayong Ligo. Alam niyo bakit? Para mapawi ang gutom nyo. Dalawang klase po ang Ligo. Tinatawag po na intermediate sauce sardines na Ligo kulay green. At may konting anghang, may konting tatawag natin pampagana pa. Meron tayong intermediate sauce chili added sardines na Ligo. Yan pong dalawang yan. Maski po sa sulok ng mundo. Basta buong mundo po na may Pilipino, tandaan nyo, meron pong Ligo, Ligo. Thank you very much, girl. Thank you. Ayan na, napakaswerte mo. Let's go, Chris. Halika. Taga saan ka, Chris? Taga Makati City. Saan ka sa Makati? Pio del Pilar. Ayun, kasama ang mga nanay, with Lola. Ayun. Si Lola, ayun, ano tawag na? Naka-skirt. Oh, ayun, oh. Pababa, sa baba, direct. Naka-red. Ayun, naka-white. O, kita mo naman. Ano sabi? Ang ganda na upo, ha? Talagang Lola. Relax na relax. Okay, relax. Wala siyang pakialam kung ano nangyayari. Okay ba lahat? Okay? Okay? Okay, nag-enjoy eh, di ba? Okay, Chris, ano bang ginagawa mo sa buhay? Wala po. Nag-aalaga ng dalawang bata. Okay, kasi yung mga anak mo? Ayun po yung isa. Tapos Asan? Ayun, ang cute to. Ayun. yung isa po hindi po nakapasok. Ang asawa mo, nasaan? Nag-abroad po. Nasaan sa abroad? Ano po, seaman po siya. Seaman? Opo. Alright, sige. Good luck sa'yo, ha? Thank Chris, you po. here we go. Kunin mo na ang ating crystal ball. At syempre, dito na tayo. Baliktaran na. Good luck sa'yo, Chris. Ito, pupwesto natin sa mga gusto ilagay sa 10, sa 5, or sa 20. Sa 10. Sa 10,000. Tignan natin kung maganda ba ang discard mo. Here we go. Pwesto ka na doon. Good luck sa'yo, Chris. Dito ka. Yan. Okay. Pwesto mo ang kamay mo. Ready na? Sumigaw ka ng 20,000. Go, go, go! 20! 20! 20! 20! 20! 20! 10,000! 10,000! 10,000! 10,000! 10,000! Baliktad na! Okay lang yan. Meron ka ng 10,000 kanina. Meron kang 5,000, 15,000 na. Pero itong 5,000 mo, pag napunta sa times 5, alam mo na, 25,000. Ano? Uwian, baliktaran. Baliktaran po. Baliktaran, good luck sa'yo. Pwesto na kami, Chris. Go, go, go with Ligo! Bonus! Times 5! Bonus! Times 5! Times 5! Bonus! Times 5! Bonus! 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 Wow! Sige, baliktaran tayo. Bonus round! Alright. Swerte naman. Baka makakuha mo ng 20,000 this time. Chris, pwesto pa na kamay mo. Go, go, go! 20! 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
Galing, ano? Kala mo, 20. Go, girls! Baliktaran na tayo! Iba na kwentuhan ngayon. Kanina, 5,000. Okay lang mawala. Pero ngayon, 15,000. Pag 15,000, pag napunta sa times 5, 75,000 cash. Pag nabokya, wala kang 15,000. Pero may 10,000 ka kanina. Pwede ka magdesisyon. Pag napunta ka sa Ligo Bonus, plus 5,000 and another round. Nasa yan. Chris, uwi yan. Baliktaran! 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 Good luck sa'yo! 15,000! Chris, go, go, go! Times 2! Times 5! Times 5! Times 5! Times 5! Times 5! Times 5! Ayan! Times 5! Ayan! Times 5!
Nabawasan ka na ng kalahati, pero meron ka pa rin 7,500. Alright, let's go. Pasok, lovely! Ate, ang swerte mo dahil meron kang 7,500 at maagang regalo pamasko dahil 50 years na nating kaulag to, ang Ligo Marvelous! Ha? Marvelous! Marvelous, okay. In Tagalog, Will, Ano? ang galing mo! Okay! Marvelous! Chris, ano gusto mo sabihin sa Ligo? Maraming salamat po sa Ligo, kay Sir Willie, Sa show, of course, sa Real Time, Big Real Time. Time, Big Time, At at Chili syempre Pie. kay Lord din po. Okay, so a total of 17,500. Ganun lang. Nag-enjoy ka ng Apex na po ang putuan. Mag-chill na kayo. Pakita natin, mag-chill na. Dito. Pakita natin, magpuputuan. Dito, direct. Mag-chill na kayo sa mga kabayan dahil Apex, family, magpuputo ka na! We will be right back!